As-Susi dan Ad-Duri. Dan kedudukan beliau di ilmi al-hadis, maka beliau telah disikohkan oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in qala sikoh, dan juga berkata Asy-Syaibani Abu Amr ma ra'aitu mithla Abi Amr, dan begitupun Abu Hatim mengatakan laisa bihi ba's. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud hadisnya dan Ibnu Majah. Dan adapun muridnya barakallahu fikum, sekarang kita masuk kepada riwayat As-Susi. Maka siapa As-Susi an Abi Amr? Maka As-Susi namanya Saleh ibnu Ziyad. Lalu bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumul Itsnain ashir min syahri Agustus 2026 muqabil as-sadis wa ishrun min syahri Safar. Mazilna fi darsina fi kulliyatil Quran min qiraa'ah asyarah fi surati Al-Mursalat bi riwayati Abi Amr Al-Basri. Faman huwa Abu Amr Al-Basri? Faman huwa riwayat As-Susi an Abi Amr? Fa Abu Amr Al-Basri ismuhu Zabban ibnul Ala, wa nusiba ila Al-Basri fastuhira bi Abi Amr Al-Basri. Wastahara bil fasahah was sidq waz zuhud wal ibadah. Famakanatuhu fil ilm huwa ahadul qurra as-sab'ah wa huwa akthar shaykhan fi ilmi al-qira'ah wa sanaduhu ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min iddati turuq. Waladistahara min masyayikhihi awalan Abul Aliyah wa minal Abil Aliyah al-Makki yarwi ila iddatis sahabah. Awalan min Abil Aliyah an Ibni Abbas wa Ibnu Abbas min Ubay ibn Ka'ab
wa min Ibni Abbas kadzalik an Zaid ibn Thabit fa kilahuma anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mubasyaratan kadzalik an Abil Aliyah al-Makki an Umar ibn al-Khattab wa an Ubay ibn Ka'ab. Wa kulluhum anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika Abu Amr yarwi anil Hasan al-Basri, fa Abu Amr al-Basri Al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri fa yarwi anil Hasan wal Hasan yarwi an Hattan ar-Raqashi wa Hattan yarwi an Abi Musa al-Ash'ari ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika yarwi an Nasr ibn Asim, Abu Amr yarwi an Amr ibn Asim wa huwa yarwi an Abil Aswad ad-Du'ali wa Abul Aswad yarwi an Ali ibn Abi Talib wa Utsman ibn Affan. Fakilahuma ani Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan as-sanad min Abi Amr ibn al-Ala ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muttasilah. Fayarwi minas sahabah ka Ubay ibn Ka'ab, Ali ibn Abi Talib, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Zaid ibn Thabit wa Abu Musa al-Ash'ari. Wa kadzalika Ibnu Abbas, haula minas sahabah. Wa minat tabi'in ka Abil Aliyah al-Makki, Al-Hasan al-Basri, haula min masyayikh. Wa kadzalika min Sa'id ibn Jubair, Ikrimah maula ibni Abbas, Atha ibn Abi Rabah, haula yarun an ibni Abbas kama dzakarna. Maka inilah dari sanad yang bersambung, hadhihi as-sanad aw al-asanid muttasilah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan suyukhuhu fil qiraa'ah akhadha Abu Amr an ahli al-Hijaz wa an ahli al-Basrah wa an ahli al-Kufah, fa idan laisa fil qura' as-sab'ah akthar suyukhan minhu. Maka tidak ada dari qura' yang 7 yang paling banyak gurunya kecuali dari Abu Amr. Maka dia meriwayatkan dari berbagai negeri. Seperti ahli Makkah, dia meriwayatkan dari Atha ibnu Abi Rabah, Mujahid ibnu Jabr, Sa'id ibnu Jubair, dan juga Ikrimah, yang semuanya nanti kembali kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas kembali kepada Ubay ibnu Ka'ab dan kepada Zaid ibnu Thabit, dan keduanya Zaid dan Ubay dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dari ahli Makkah. Dari ahli Madinah, maka dia meriwayatkan dari Abu Ja'far Yazid ibnu al-Qaqqa dan Yazid ibnu Ruman dan juga Syaibah ibnu Nassah, yang mana di sini mereka semuanya meriwayatkan
kepada Ibnu Abbas. Dan nanti Ibnu Abbas dari Zaid Ibnu Thabit dan juga dari Ubay Ibnu Ka'ab, keduanya dari Nabi. Maka selesai dari sanad Ahlul Makkah dan begitupun Ahlul Madinah. Adapun as-sanad dari Ahlul Basrah seperti Al-Hasan Al-Basri dan juga Yahya Ibnu Ya'mur dan juga Nasr Ibnu Asim, maka di sini meriwayatkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali yang nanti ujungnya kepada Utsman Ibnu Affan dan Ali Ibnu Abi Thalib. Ini dari Ahli Basrah. Dan Al-Hasan Al-Basri dari Hattan, Ar-Raqashi dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi. Ini dari Ahli Al-Basrah. Adapun dari Al-Kufah, maka dia meriwayatkan dari Asim Ibnu Abi Nujud. Siapa itu Asim Ibnu Abi Nujud? Asim Ibnu Bahdalah. Maka dari Asim Ibnu Bahdalah meriwayatkan dari ujung-ujungnya adalah Ibnu Abbas, kemudian kepada Ubay dan kepada Zaid, kemudian kepada Nabi. Maka sanad Abu Amr Al-Basri sangat banyak, gurunya paling banyak. Dan murid yang mengambil dari dia pertama adalah Abdullah ibn Mubarak. Kemudian setelah itu turunlah kepadanya As-Susi dan Ad-Duri. Dan kedudukan beliau di ilmi al-hadis, maka beliau telah disikohkan oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in qala sikoh, dan juga berkata Asy-Syaibani Abu Amr ma ra'aitu mithla Abi Amr. Dan begitupun Abu Hatim mengatakan laisa bihi ba's. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud hadisnya dan Ibnu Majah. Dan adapun muridnya barakallahu fikum, sekarang kita masuk kepada riwayat As-Susi. Maka siapa As-Susi an Abi Amr? Maka As-Susi namanya Saleh Ibnu Ziyad. Lalu dinisbatkan kalimat As-Susi adalah suatu negeri. Maka As-Susi nisbah ila Sus, wahia Madinah di Khuzestan, daerah dekat kepada Rusia, Khuzestan. Maka nama aslinya adalah Saleh Ibnu Ziyad dan masyhur dengan Abu Syuaib, Saleh Ibnu Ziyad As-Susi. Maka kedudukan beliau di dalam ilm, maka dia mukri' ahli qiraah dan muhaddis. Dan syekhnya pada qiraah adalah Yahya ibnu Mubarak. Kemudian setelah itu meriwayatkan dari Abu Amr Al-Basri. Dan kedudukan beliau di ilmu hadis sangatlah tinggi. Maka berkata An-Nasa'i thiqah, dan berkata Abu Hatim saduq. Maka inilah riwayat As-Susi an Abi Amr, dan di sana ada riwayat dari Abi Amr yang lain dari Ad-Duri. Maka ada Ad-Duri an Abi Amr dan juga ada As-Susi an Abi Amr. Maka mungkin
kita cukupkan dari permasalahan ini dan kita masuk sekarang kepada usul dari qiraah as-susi yang akan kita lewati di surat Al-Mursalat. Dan min usul riwayat as-susi an Abi Amr, yang pertama dari kekhususan min khususiyati riwayat as-susi an Abi Amr adalah al-idgham al-kabir. Wa ma makna al-idgham al-kabir? So the speciality of riwayat Susi from Abi Amr is al-idgham al-kabir. What is the meaning al-idgham al-kabir? Al-idgham al-kabir is make idgham between mutaqarribain or mutajannisain and mutaharrikain. So two harf mutaharrik but close in makhraj or maybe same mutajannisain. So make idgham. For example here, fal mulkiyati dzikra. So ta kasrah, dzikra kasrah. So now ta make idgham to that. So will be coming fal mulkiyati dzikra. Fal mulkiyat dzikra. Hada huwa al-usul al-awwal fi suratil Mursalat. Ya'ti bi al-idgham al-kabir. Falam yujad fi ayyi qiraah. Maka di sini tidak ada qiraah yang lain yang membaca dengan idgham al-kabir. Dan juga permasalahan idgham selesai. Juga kita masuk kepada usul yang kedua. Maka usul yang kedua, tabdilu al-hamzah bima yunasibuhu bil harakat. Maka jika hamzah kemudian dalam keadaan dhammah, maka hamzahnya diganti menjadi wawi. Dan contohnya di sini adalah uqitat. Maka lihat uqitat hamzah berharokat dhammah, uqitat. Maka di sini hamzah diganti dengan ma yunasibu bi ad-dhammah. Idan ma alladhi yunasib bi dhammah waw. Idan huna du diganti uqitat bil wawi wuqitat. Maka nanti akan kita baca wa idza rusulu wuqitat, wa idza rusulu wuqitat. Dan hakada min usul qiraah as-susi. Wa kadzalika al-imalah, fasusi yaqra al-imalah al-kubra wa kadzalika yaqra al-aglab al-imalah al-kubra. Faidan huna adraka laisa kama wars bi taqlil adraka, walakin huna adraka. Wa ma adalik minal mudud ay mad jaiz wa mad wajib. Amma mad wajib madhabuhu ka al-jumhur ay Hafiz an Asim wa ghairuhu. Idan yuqra arba'ah kama huna as-sama wa idas sama'u yuqra bi arba'ah. Amma mad jaiz munfasil fayuqra bi taqsir ay bi harakatin. Famithalu huna wa ma adraka majaiz munfasil. Idan yuqra wa ma adraka kama tabi'i faqat.
mungkin naktafi bihadihil usul wa naqra. Fa idan katabtum minal usul arba'ah. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, wa kadzalika idgham al-kabir, wa kadzalika ibdal al-hamzah bil wawi. Wal an nutabbiq bil qiraa'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mursalat biriwayati As-Susi an Abi Amr Al-Basri. Wal mursalati urfa, wal mursalati urfa, fal asifati asfa, fal asifati asfa, wan nashirati nashra, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal fariqati farqa, fal mulkiyat dhikra, fal mulkiyat dhikra, fal mulkiyat dhikra, fal mulkiyat dhikra, udran aw nudra, udran aw nudra, innama tu'aduna lawaqi', innama tu'aduna lawaqi', fa idan nujumu tumisat, fa idan nujumu tumisat, wa idas samaa'u furijat, wa idas samaa'u furijat. Arba'ah huna malakum. Wa idas samaa'u furijat, wa idas samaa'u furijat, wa idal jibalu nusifat, wa idal jibalu nusifat, wa idar rusulu wuqitat, wa idar rusulu wuqitat, wa idar rusulu wuqitat, wa idar rusulu wuqitat, li ayyi yawmin ujjilat, li ayyi yawmin ujjilat, li yawmil fasl, li yawmil fasl, wa ma adraka ma yawmul fasl, wa ma adraka ma yawmul fasl, wailun yawma idin lil mukazzibin, wailun yawma idin lil mukazzibin. alam nuhlikil awwalin, alam nuhlikil awwalin, thumma nutbi'uhumul akhirin, thumma nutbi'uhumul akhirin, kadzalika naf'alu bil mujrimin, kadzalika naf'alu bil mujrimin. wailun yawma idin lil mukazzibin, wailun yawma idin lil mukazzibin. yakfi. Baik, qra'ul an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا
Ramadan entah. وما أدريك ما يوم الفصل ما حكمه هنا الآن؟ خلاص اقرأ حركة ليش تقرأ 4. وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. طويل أولا. فالملقيات ذكرا. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل وقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل وقتت كرر. وإذا الرسل وقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا هنا طويل يا الذكرى. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء
فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل وقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين